ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕ ದೂತವಾಕ್ಯಂ. ಮಹಾಕವಿ ಭಾಸನ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕವನ್ನು ಬಾನುಲಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದವರು ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಹದೇವಶಾಸ್ತ್ರಿ. ನಮ್ಮ ನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹೆಸರು ಭಾಸ ಮಹಾಕವಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಟಕಕಾರರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪು ನೀಡಿದ ಮಹಾಕುಶಲ ಕೃತಿಕಾರ ಆತ. ಅಂದಿನ ಜೀವನ, ನಡೆನುಡಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಡುಕುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷ ಇದೇ ಮಹಾಭಾರತದ ಮೂಲ ದೀರ್ಘ ಕಥಾವಸ್ತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಜ್ಜನ ರಕ್ಷಕ, ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಪಕ್ಷಪಾತಿ. ಸಜ್ಜನಿಕೆಗಾಗಿಯೇ ದೌತ್ಯ ವಹಿಸುವ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆತನದು. ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಕುರುಪಾಂಡವರ ಮಧ್ಯೆ ಜರುಗಬಹುದಾದ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಸಂಘರ್ಷ ತಪ್ಪಿಸಲೆಂದು ಪಾಂಡವರ ಪರವಾಗಿ ದೂತನಾಗಿ ಕೌರವರೆಡೆಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಾನಿಷ್ಠುರ ಛಲದಂಕಮಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮನವೊಲಿಸಲು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸರಳ, ಸುಂದರ, ಸುಲಲಿತ, ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯನಾಟಕ ಈ ಕೃತಿ. ಇದನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಬಾನುಲಿ ಕಿರುನಾಟಕ ಈಗ ಬಿತ್ತರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಳಿ ದೂತವಾಕ್ಯಂ. व्याविद्धो नमुचिर्येण तनुताम्रनखेनखे एवं आर्यमिश्रान् विज्ञापयामि. अये किन्नु खलु मयि विज्ञापनव्यग्रे शब्द इव श्रूयते. अंग पश्यामि. भवतु विज्ञातु. उत्पन्ने धार्तराष्ट्राणां विरोधे पाण्डवैः सह मन्त्रशालां रचयति भृत्यो दुर्योधनाज्ञया. सह मंत्रयुतमिच्छामि तदाहूयन्तां सर्वे राजाना इति. अये अयं महाराजो दुर्योधन इत एवाभिवर्तते. राजाधिराज राजपरमेश्वर रणरङ्गकेसरी कुरुकुल सार्वभौम विजयी भव. जय विजयी भव. जयतु महाराज. महाराज शासनात् समानीतं सर्वराजमण्डलं. बादरायण सम्यक् कृतं. प्रविशत्वम् अन्तःपुरम्. यदाज्ञापयति महाराज. आर्यौ वैकर्णवर्षदेवौ पितामह आचार्य मातुल अभिवादये. स्वैरम् आस्यतां भवन्तः सर्वे राजानः. विजयी भव, दिग्विजयी भव. किमिति किमिति महाराजो नास्त इति. सेवाधर्म. नन्मय महामासे वयस्य कर्ण किं करोमि चक्रेश्वर. उपविशतु आर्यौ. मम 11 अक्षोहिणी बलसमुदयः अस्ति. अस्य कः सेनापतिर्भवतुमर्हतीति. भीष्म पितामह एव भवतु सुयोधन.
ओह सम्यगाह मातुल भवतु भवतु पितामह एव सेनापतिर्भवतु वयमपि एतत् अभिधलशामः जयतु महाराज एषः खलु पाण्डवस्कन्धावारात् दौत्येनागतः पुरुषोत्तमो नारायण मातावत् भो बादरायण किं किं कंसभृत्यो दामोदरस्तव पुरुषोत्तमः स गोपालकस्तव पुरुषोत्तमः अहो पार्थिवासन्नमाश्रितस्य भृत्यजनस्य समुदाचारः सगर्वं खल्वस्य वचनम् आपासरः प्रसीदतु महाराज संभ्रमेण समुदाचारो विस्मृतः संभ्रम इति मनुष्याणामस्त्येव संभ्रमः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ अनुगृहीतोऽस्मि इदानीं प्रसन्नोऽस्मि क एष दूतः प्राप्तः दूतप्राप्तः केशवः स गोपालककेशव इति अयमेव समुदाचारः भवतु भवतु भो भो राजानः दौत्येनागतस्य केशवस्य किं युक्तं किम् आहुर्भवन्तः अर्घ्यप्रदानेन पूजयितव्यः केशव इति न मे रोचते ग्रहणमेवास्यात्र हितं पश्यामि भो भो राजानः अपि च योऽत्र केशवस्य प्रत्युत्यास्यति समयः 12 सुवर्णभारेण दण्ड्यः तदप्रमत्ता भवन्तु भवन्तः नूनु खलु मम अप्रत्युत्थानस्योपायः हन्त दृष्ट उपायः बादरायण आनीयतां स चित्रपटौ द्रौपदी केशाम्बरा अवकर्षणम् अत्र आलिखितम् तस्मिन् दृष्टिविन्यासं कुर्वन् केशवस्य स्वागतं न करिष्यामि यदाज्ञापयति महाराज अयं स चित्रपटः बादरायण ममाग्रतः प्रसारयः अंगराजकर्ण अहो दर्शनीयोऽयं चित्रपटः एष दुःशासनो द्रौपदीं केशहस्ते गृहीतवान् एष खलु द्रौपदी हे अनाथ रक्षक आपद बांधव हे गोविंद अत्र मम पुरुष सिंह नास्ति तस्मात् रक्ष मां पाहि मां कृष्ण पाहि मां कृष्ण पाहि माम् इति आक्रोशति वयस्य कर्ण महाराज अद्भुतं महदानन्दम् एतत् रमणीय दृश्यं निस्सन्देहं महाराज एष दुरात्म भीम सर्वराजसमक्षम् अवमानितां द्रौपदीं दृष्ट्वा सभास्तुम्भं तुल्यति दुष्ट दुर्योधन गुरुकुल कलंक भूत दुर्योधन प्रतिफलम् अवश्यम् अनुभवसि भीमसेन शान्तो भव एतस्मिन् काले समयोचितवर्तनम् अवश्यं ज्ञातं वा शान्तो भव ओ किं करोमि इति शान्तामर्षं रुकोदरम् एष इदानीम् अर्जुन रोषाविष्टः सर्वभूपालान् गाण्डीवज्यं शनैः समाकर्षति हो दुष्टाचार दुर्योधन पश्यतु भवान् क्षिप्रमेव प्रतिफलम् अनुभवसि
एतद् हीनकार्यं कृतं जाग्रतो भव। अर्जुन शान्तो भव। शीघ्रकोपम् अनुचितं कार्यनष्टं ज्ञातं वा? इति अर्जुनस्य कोपं निवारयति एष युधिष्ठिरः। एष गान्धारराज मातुल अक्षान् क्षिपसि। वत्स दुर्योधन, किमन्यत् क्रीडामि किमन्यत् क्रीडामि? पञ्चप्राणान् पणीकारयामि वा? पञ्चप्राणान् पणीकारयामि वा इति पृच्छते। एतौ पितामहौ आचार्यौ च वैकर्णवर्षदेवौ तां दृष्ट्वा लज्जायमानौ पटान्तान्तर्हित मुखौ स्थितौ। अंगराजा किं करोमि चक्रेश्वर? पश्यतु, अयं दृश्य सौन्दर्यम्। आह, महदानन्दम्, अद्भुतं, निस्सन्देहं सुयोधना। ओहो, अस्य वर्णाढ्यता, अहो भावोपपन्नता, युक्तलेखिता सुव्यक्तमालिखितोऽयं चित्रपट। प्रीतोऽस्मि। कोत्र? जयतु महाराजा। आनीयतां स गरुडवाहनमात्र विस्मितो दूतः। यदाज्ञापयति महाराजा। दुष्टवादी, गुणद्वेषी, शटः, स्वजन निर्दयः, सुयोधनो हि मां दृष्ट्वा नैव कार्यं करिष्यति। भो बादरायण, किं प्रवेष्टव्यम्? अथ किं प्रवेष्टुमर्हति पद्मनाभ। कथं मां दृष्ट्वा सम्भ्रान्ताः सर्वक्षत्रियाः अलमलं सम्भ्रमेण स्वैरम् उपविशन्तु भवन्तः। कथं केशवं दृष्ट्वा सम्भ्रान्ताः सर्वक्षत्रियाः अलमलं सम्भ्रमेण। भो भो राजानः, स्मरणीयः पूर्वमाश्रावितो दण्डः। भो सुयोधन, किमास्ये? सुव्यक्तं प्राप्त एव केशव। बहुमायोऽयं दूत। भो दूत, एतद् दूतासनम् आस्यताम्। आचार्य, गांगेय प्रमुखाः राजाना स्वैरम् अस्यन्तां भवन्तः, वयमपि उपविशामः। अहो, दर्शनीयं चित्रपटः। मातावत् द्रौपदी केशाम्बरावकर्षणम् अत्र लिखितम्। अहो न खलु अपनीयताम् एष चित्रपटः। बादरायण, अपनीयतां किल चित्रपट। जयतु महाराजा, यदाज्ञापयति। भो दूत, सभृत्यः भीमार्जुन नकुल सहदेवयुतो धर्मात्मजः अपि कुशली। अथ किं कुशलिनः सर्वे भवतो राज्ये शरीरे बाह्याभ्यन्तरे च कुशलमनामयं च पृष्ट्वा विज्ञापयन्ति युधिष्ठिराय पाण्डवाः। अनुभूतं महद्दुःखं संपूर्ण समयस्य च अस्माकमपि धर्मं यत् दायाद्यं तद्विपच्यताम् इति। कथं दायाद्यमिति? वने पितृव्यो मृगया प्रसंगतः कृतापराधो मुनिशापमाप्तवान्। तदा प्रभुत्येव सदार निस्पृहः परात्मजानां पितृतां कथं व्रजेत्? पुराविदं भवन्तं पृच्छामि। विचित्रवीर्यो विषये विपत्तिं क्षयेण यातः पुननम्बिकायां व्यासेन जातो धृतराष्ट्र एषः लभेत राज्यं जनकः कथन्ते मामा भवान्। एवं परस्पर विरोध विवर्धनेन शीघ्रं भवेत् कुरुकुलं नृपनामशेषं। तत्कर्तुम् अर्हति भवान् अपकृष्य रोषं यत्त्वां युधिष्ठिरमुखात् प्रणयात् ब्रुवन्ति।
भो दूत न जानाति भवान् राज्यव्यवहारम् राज्यं न्यामरूपात्मजैः सहृदयैः जित्वान् रिपून् भुज्यते तल्लोके न तु याच्यते न तु पुनर्दीनाय वाधीयते कांक्षा चेन नृपतित्वमाप्तोऽचिरात् कुर्वन्तु ते साहसं स्वैरं वा प्रविशन्तु शान्तमतिभिः जुष्टं श्रमायाश्रमम्। भो सुयोधन अलम बंधुजने परुषम अभिधातम पुण्य संचय संप्राप्तम अधिगम्य नृपश्रयम वंचयेत् सुहृद्बन्धोन् सभवेत् विफलश्रमः। सर्वथा वंचितस्त्वया कंसः अलमात्मस्तवेन न शौर्यम् एतत्। इह तिष्ठत् तावत् अस्मद्गतः परिहासः स्वकार्यम् अनुष्ठीयताम्। देवात्मजैर्मनुष्याणां कथं वा बन्धुता भवेत् पिष्टपेषणमेतावत् पर्याप्तं छिद्यतां कथा। भो सुयोधन न जानीषे अर्जुनस्य बलपराक्रमम्। बलपराक्रमम् न जाने। तवापि प्रत्यक्षमपरं कथयामि ननु त्वं चित्रसेनेन नीयमानो नभस्थलम् विक्रोशन् घोषयात्रायां फल्गुणेनैव मोक्षितः किं बहुना दातुमर्हसि मद्वाक्यात् राज्यार्थं धृतराष्ट्रजः अन्यथा सागरान्तांगां हरिष्यन्ति हि पाण्डवाः। भो दूता प्रहरति यदि युद्धे मारुतो भीमरूपी प्रहरति यदि साक्षात् पार्थरूपेण शक्रः परुषवचन दक्ष तद्वजोभिर्न दास्ये तृणमपि पितृभुक्ते वीर्यगुप्ते स्वराज्ये। भो कुरुकुल कलंक भूता अयशो लुब्धा वयं किल तृणान्तराभिभाषकाः। भो गोपालक तृणान्तराभिभाष्यो भवान्। भो सुयोधन ननु क्षिपसि माम्। अभाष्यस्त्वम्। न व्याहरति किल मां सुयोधन शठ बान्धव निस्नेह काकः केकर पिङ्गलः त्वदर्थात् कुरुवंशोऽयम् अचिरात् नाशमेष्यति। भो भो राजानः गच्छामस्तावत्। कथं यस्यति किल केशवः। भो दुःशासन दुर्मर्षण दुर्बुद्धे दुष्टेश्वर दूत समुदाचारमतिक्रान्तः केशवो बध्यताम्। कथम् अशक्तः दुःशासन न समर्थ खल्वसि अयम् अशक्तः मातुला बध्यताम् अयम् केशव कथम् परान्मुखः पतति। भवतु अहमेव पाश्यैर्बध्नामि। कथं बद्धुकामो मां किल सुयोधन भवतु विश्वरूप दर्शनं प्रदर्शयामि भवतु सुयोधनस्य सामर्थ्यं पश्यामि। भो दूता नरपतिगण मध्ये बध्यसे त्वं मयाद्य। तिष्ठेदानीं कथं न दृष्टः केशव। ओह अयं केशव अहो अस्वत्वं केशवस्य। ओहो दीर्घत्वं केशवस्य। तिष्ठेदानीं कथं न दृष्टः केशव। तत्र मंत्रशालायां केशवा भवन्ति इदानीं किं करिष्ये। भो भो राजानः एकोनैकः केशवो बध्यताम्। कथं स्वयमेव पाशैः बद्धाः पतन्ति राजानः। भो जम्बका साधु भो जम्बका। दुर्योधन तव साहसयुक्त पौरुषं द्रष्टुमिच्छामि। सोदरी दुस्सला
ಸೋದರ ಆನೀಯತಾಂ ಯಮಪಾಶೈವ ಪಾಶಂ. ತಥಾಸ್ತು ಮಹಾರಾಜ. ಭವತು ದುರ್ಯೋಧನ, ಅಹಮೇವ ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಕಾರ್ಯಂ ಸಾಧಯಾಮಿ. ಏತತ್ ಪೂರ್ವಂ ಪಶ್ಯತು ಭವಾನ್ ಮಮ ವಿಶ್ವರೂಪಂ. ಸುದುದರ್ಶಮಿದಂ ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟವಾನನ್ಯನ್ಮಮಃ ದೇವಾ ಅಪ್ಯಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ದರ್ಶನಕಾಂಕ್ಷಿಣಾಃ. ಇದಾनीं किं करिष्ये? यत् किमपि भवतु, मम भयस्य कारणं नास्ति. केशव, भवतु क्षणमात्रेण पुनरागत्य मम साहसबलपराक्रमं प्रदर्शयामि. भो सुदर्शन, चक्रराज इतस्तावत्. नमो भगवन्नारायण. किं करोमि? आज्ञापयतु स्वामिन्. अप्रतिहत पराक्रमो भव. दिष्ट्या भवान् कर्मकाले प्राप्तः. किं मेरुमन्दरकुलं परिवर्तयामि, संक्षोभयामि सकलं मकरालयं वा, नक्षत्रमखिलं भुवि पातयामि, नाशक्यमस्ति मम देव तव प्रसादात्. भो सुयोधनहतका, प्रसीदतु प्रसीदतु परमात्मा. महीभारापनयनं कर्तुं जातस्य भूतले अस्मिन्नेव गते देव ननु स्यात् विफलं श्रमः. सुदर्शन, रोषात् समुदाचारो नावेक्षितः. गम्यताम्, स्वनिलयमेव गम्यताम्. यदाज्ञापयति भगवन् यावत् गच्छामि. अये एतद् भगवदायुधहरं चान्द्रं प्राप्तः. हे परमात्मा, कथमहं त्वां सेवे? अग्निवृष्टिं वर्षयामि वा, चण्डमारुतं वा, कथं देव शीघ्रं वद. भो शाङ्ग्रदेव, तृप्तोऽस्मि. भो शाङ्ग्रदेव, प्रशान्तरोषो भगवन् पुरुषोत्तमः गम्यतां स्वनिलयमेव. यावत् गच्छामि. नमो देवकी नंदन. नमस्ते नमस्ते सदानन्दमूर्ते. अये इयं कौमोदकी प्राप्ता. नमो भगवन्नारायण. कथमहं त्वां सेवे? हे कौमोदकी, प्रशान्तरोषो भगवन्नारायण गम्यतां स्वनिलयमेव. यावत् गच्छामि. नमो देवदेवेश. हन्त निवृत्त. अये अयं पाञ्चजन्य प्राप्तः. नमोस्तु भगवन्नारायण. हे कमलनाभ, कथं देव केन तीर्थेन त्वाम् अभिषिञ्चामि? तृप्तोऽस्मि पाञ्चजन्य, तृप्तोऽस्मि. हे पाञ्चजन्य, प्रशान्तरोषो भगवन् त्रिविक्रमः, तस्मात् गम्यतां स्वनिलयमेव. हन्त निवृत्त. यावत् गच्छामि. भगवन् नमो वासुदेव. हन्त निवृत्त. अये अयं नन्दकाशी प्राप्तः. हे रोषाविष्ट प्रभो, कस्य शिरश्छेदनं करोमि? वनिता विग्रहो युद्धे महासुर भयंकरः प्रयाति गगने शीघ्रं महोल्केव विभात्ययम्. हे नन्दकाशी, प्रशान्तरोषो भगवन् मुरारिः गम्यतां स्वनिलयमेव. धन्योऽस्मि देवदेवेश. यावत् गच्छामि. हन्त निवृत्त. अये एतानि भगवदायुधहराणि सम्प्राप्तः. हे सुदर्शन, शाङ्ग्रदेव, कौमोदकी, पाञ्चजन्य, दैत्यान्तकृन्नन्दक, प्रशान्तरोषो भगवान् जनार्दनः स्वस्थानमेवात्र हि गच्छत्तावत्. हन्त निवृत्तः. अये अयं गरुड भगवतो वाहन प्राप्तः. नमो मुरारी, सर्वव्यापी, विराट रूपी, विश्वम्भरः. कुतः किं वाहन सेवां कर्तुम् इच्छसि प्रभु? शीघ्रं वद. हे काश्यपसुत गरुड, प्रशान्तरोषो भगवन् रुक्मिणीपतिः गम्यतां स्वनिलयमेव. तथास्तु देव. यावदहमपि कान्तां मेरुगुहामेव यास्यामि. यावदहमपि पाण्डवशिबिरमेव यास्यामि. न खलु गन्तव्यम्. अये वृद्धराजस्वर इव. भो राजन्,
एष स्थितोऽस्मि। खनु खनु भगवान् नारायणः, खनु खनु भगवान् पाण्डवशेषकरः, खनु खनु भगवान् विश्वप्रियः, खनु खनु भगवान् देवकी नन्दनः। हादिक् हादिक्, पतितोऽत्र भवान्, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ। अनुग्रहीतोऽस्मि भगवान्। दुश्शला आनीयताम् अर्घ्यं पाद्यं च। यदा ज्ञापयति पिता। करुणासागर, इदमर्घ्यं पाद्यं च प्रतिगृह्यताम्। सर्वं गृह्णामि, किन्ते भूयः प्रियमुपहरामि। यदि मे भगवान् प्रसन्नः, किमतः परम् इच्छामि। गच्छतु भवान् पुनर्दर्शनाय। यदा ज्ञापयति भगवान् नारायणः। इमां सागरपर्यन्तां हिमवद्विन्ध्यकुण्डलां महीमेकातपत्राङ्कां राजसिंह प्रशास्तु नः। ಈವರೆಗೆ ಭಾಸಕವಿ ವಿರಚಿತ ದೂತವಾಕ್ಯಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಬಾನುಲಿ ರೂಪ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಹದೇವ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಎಸ್ ನಾಗೇಶ್, ಎನ್ ಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಸುಧೀಂದ್ರನಾಥ್, ಪ್ರಸನ್ನಚಂದ್ರ, ಟಿ ಎಸ್ ರಾಮರಾವ್, ವಿ ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ, ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಎಂ ಕೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಕೆ ಜಿ ನಾಗೇಶ್, ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉಮಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನ ರವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾದ್ಯ ಸಹಕಾರ ಜಿಎಸ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಳಲು. ನಾಟಕದ ಧ್ವನಿ ಸಂಕಲನ ಬಿ ಗಂಗಪ್ಪ. ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಡುಗೆ.